Handa kita ki, asa kita di aton purpose. No, priority una, man tree planting kita. Takya kita, siyembra kita. Ayuda ste para el future di aton. Hindi lang a black fraternity kita. Takya uno ste sign. Sadaling kamera. Aswan kita todo. Pabor ya. Manayudaan lang kita pabor. Manbehave lang kita no. Numaya kita reganya pa kayo makahuya. Manke lang kita basura pabor ya cleanliness. Numas onde-onde anda ha, man-aksidente, cuidaw kayo. Pirmi kelo, safety kita pirmi una. Ken mga kene, mga tahipa o kosa, descansa lang anay ha. Kay kelo, tahipa yun. Pabor yan umaanda onde-onde ha, aki lang kita na site kabar. Once, como si Romel el in charge on del kelo, el area, ayudahan niya kita relebahan. Asya kita kay around 5:30, abahaya kita, todo kita. Uliya lang kita man picture taking ko sa man gathering kita Lego. Priority anay. Ha? Bro, manudaan kita. Sige. Mamor, numese. Numaya lang. Okay bro ha? Bro, kenda kante, kapay merenda bro. Referee lang ka namon. Ali kita. Ya. Big Ayuda bro.